Okay, so once again, let us have our continuation for our module or our lesson number 2, which is all about cells and cell division. At this moment, we're going to have a discussion about cell division, and we're going to focus on this topic for this video. The first one is I'm going to show you some images, and we are going to answer the question how. How can a single cell, a zygote, ang product sa fertilization, which is a zygote, can become an infant or a baby, and this baby would grow into an adult? How do this happen, or how is this possible? No? So the answer to this mystery is actually called cell division. So ang cell division, it happens in two types of cells, the somatic cells and the gametic cells or gametes. So ang somatic cells, these are non-reproductive or body cells. Kaning makita nato sa tuang lawas, no? Muna siya ang gitawag nato nga somatic cells, and these have two sets of chromosomes. And then somatic cells undergo mitosis. Now, ang mitosis is one type of cell division because we have two types of cell division, mitosis and meiosis. In mitosis, we produce two diploid or 2N identical cells. So pag mayingon ta og diploid, ang ihang count is 2N, where N is equal to the number of chromosomes sa isa ka certain organism. So kada species of organisms lahi-lahi og N count, lahi-lahi og number sa chromosomes. But for humans, our N count is 23. Now, since we have two sets of chromosomes, or two sets, therefore 2 times n or 2 times 23, ang total na chromosomes sa isa ka person is 46 kabuok. Not 46 pairs, but 46 kabuok, 23 pairs. Let's proceed with the second type of cell, which is the gametes, or we also call them the reproductive cells or sex cells. So in this case, we call them sperms and eggs. So kaning gametes, it has they have half as many chromosomes as somatic cells. So kung ang somatic cells kay na ay 2N, ang gametes na lang siya ay N count. So kung ang sa tao na atay 46 ka chromosomes sa ato ang somatic cells, sa gametes nato we have only 23 kabuok nga chromosomes. So kaning gametes, it undergo meiosis. Okay, the second type of cell division. So ang meiosis, it produces 4 haploid or N non-identical cells. So lahi-lahi ang cells nga ma-produce at the end of meiosis, and we are going to know why is this so. How do traits get passed on from parents to offspring? So, ang main gyud nga reason why or how can traits or characteristics physically and biochemically, how can these traits be passed on from the parents to their offspring is because of what we call the genes, no? And genes can be found in our chromosomes. So kaning mga threads din hiya, these are your chromosomes, no? Na nakakondense ni siya nga genetic material or DNA. Tapos na special regions din sa ato ang chromosomes where we can find the genes. Kaning nga genes na ay mga genes nga junk genes, gitawag nga junk genes, na ay genes pod nga very useful in terms of directing, no, kung unsa ang characteristics sa isa ka organism. So unsa sa mga traits, for example, you can have the trait is hair color, and ang iyang variation could be red hair or brown hair. Nga na, body height,
So, pwede tall or pwede short ang isa, pwede po tall ang both, and many others, no, na gina-carry sa atuang genes. So, kaning ato ang chromosomes, mapass on ni siya sa another nga, or sa other nga ato ang offspring, because ang chromosomes mo ni siya ang main nga involved once we talk about cell division. Kaya mo man ni siya ang pasa-pasa, no, ang kaning ato ang chromosomes. Mo ni siya ang unang yun nga ma-divide sa ato ang cells, sa sulod sa atong cells. Okay, so ang chromosome, skip na lang nato na. So, this is the actual, no, microscopic ni siya nga view sa ato ang chromosomes. So, yung kanina, kani siya mo ni siya ang chromosome gyud, isa na siya kabuok, no. Now, kung ato siyang tan-awon as a DNA molecule, taas kani siya mo ni siya, pero taas gyud ni kayong DNA molecule, ha, kay kaning imong chromosome gi-condense naman ni, condensed form na ni siya sa imuhang DNA molecule. So, kaning chromosome, no, modoble ni siya ang yang number. Pag mosulod gani ang cell sa gitawag nato nga S phase or synthesis phase, gina-duplicate dira or na-replicate inhaang atuang DNA. So pag ma-replicate or modoble ang entire DNA molecule, syempre kani imong chromosome na isa mo-duplicate sad siya, mo kopya siya, no, murag nag-photocopy. So kanang ihang photocopy, no, na chromosome, ang tawag ana niya is its sister. So kaning duha kabuok nga chromosomes, no, ang tawag nila sa ilahang duha are sister chromatids. So kani silang duha are sister chromatids, and na-join na sila, no, nasa tunga, ay not really the tunga, but na-join na sila sa isa ka region din, ha, no, and we call that region the centromere. So, pag after sa ato ang cell division, ma-divide ang imong sister chromatids, specifically mitosis. So, nabulag na silang duha, mo na siya nga kada isa ka daughter cell, na siya isa ka copy, and then the other one, na siya isa ka copy sa katong sister chromatids nato. So, in this case, simple lang siya pasabton kay one pair or isa pa lang kabuok ng chromosome ang ato ang gistoryahan. But for humans, we have 23 pairs of this. Okay? Sige. Dirita sa ato ang cell cycle. So, ang cell nato, just like us, naa siya ikaugalingon niya nga life cycle. So, naay nahitabo sa iyahang entire duration sa iyahang existence, no, ang cell. So, ang tawag ani is the cell cycle. In definition, cell cycle is an orderly sequence of events that occurs over time when a cell is first formed until it divides into two new cells. So, ang cells na to, the moment that it is produced or reproduced from mitosis, mag-start na pod ang iyahang cell cycle. So, mag-start siya sa G1 phase, and then sa S phase, or what we call the DNA synthesis as well, because S stands for synthesis, and then the G2 phase, and then the last phase is what we call the mitotic phase. No? So, ang mitotic phase, kay composed siya sa mitosis and sa cytokinesis. At the end of the mitosis, we have already two daughter cells. Now, ang tawag aning G1, S, o G2, this is what we call the interphase. No? Ang interphase, mahitabo ni siya before the mitotic phase. Diman, ano to, ha? Ang G1, S, and G2 are what we call the interphase. So, atong isa-isahon. So, unsa bang mahitabo sa G1? During the G1 phase, your cell would grow normally, syempre. And then, the cell doubles its organelles and accumulates materials for DNA synthesis. So, kanong kinahanglan man nga magdoble ang organelles? Because, in the G1 phase, diha pa lang na phase, nag-start na, og ready ang imuhang cell for cell division. Let's proceed with our S stage or S phase. So, as what I've told you a while ago, S phase means
synthesis. So DNA synthesis occurs and DNA replication results in duplicated chromosomes. So kato kung gipakita ka ganina nga picture no previously asa to dapit. Kani siya kaning dinhi nga side. Kani siya diri na nitabo to no na doble ang ato ang chromosomes because there here DNA replication happens. So mo to kung ingon ganina nga pag abot sa S phase mo replicate or mo maghimo og copy, mahimuan nila og copy ang DNA sa bawat chromosome. So mo di man mo doble ang number sa chromosome kundi magkaroon lang siya og sister niya nga chromatid. And then after our after our S phase is our G2 phase. So in this case, cell synthesizes proteins needed for cell division. So dali na ta here proteins will be needed in preparing for cell division. And then after which is musulod na ta sa ato ang mitotic phase or M phase, which we are going to proceed now in our mitosis overview. In this case, as what you can see, we have one whole cell and we have these chromosomes. As what you can see, you still have one complete one complete strand of chromosome. Isa gyud siya kabuok, no? So ang number ani is during this time is 2n or the diploid count. So since naaman tay duha ka ang n count nato ani nga organism is 2. So 2 times 2 is equal to 4. No? Pagkahuman during DNA replication nato nakitaan nga ang imuhang count is still 2 and although ni doble ni ba nahimo na siya murag x nga kuan na siya sister chromatid, same lang gihapon ang iyang number because na duplicate lang man ang imuhang chromosome, but this chromosome is exactly the same as the other chromosome and they are joined at the center in the centromere. Next to this is mitosis. After mitosis, since nabulag lang man ang imong sister chromatids, that is why you still have the same diploid count as the original nga parent cell. Muna siya ang unique na part sa mitosis. Atong isa-isahon ang stages sa ato ang or phases sa ato ang mitosis. So, ang mitosis has 4 phases. The first one is what we call the prophase. The prophase, we have 2 stages or phases. We have the early prophase and the late prophase. In the early prophase, this is the picture for that. As what you can see, dili ka pakaayo condensed ang ato ang chromosome pero maklaro na nimo jud siya, no? Maklaro na nimo nga nakakuha na gyud ang imuhang mga chromosomes, no, sa atong nucleus. Whereas during the late prophase fully condensed na gyud ang ato ang ang ato ang chromosomes. And then this both of these are animal cells and kani siya ang example nato sa for plant cell. Karon diri ta sa image, drawing, no, sa artist's rendition. So atong makitaan dinhi as what you can see is naghinay-hinay na og disintegrate or hurot na wala na og sugod ang ato ang nuclear envelope. And then the nucleolus is still there. The chromatin is of course very very visible. And then ang ato ang centromere, the centrioles, no, kay nagahinay na siya produce og asters kani siya. Mo ni siya ang mag-aid unya sa pag-divide sa ato ang chromosomes. Pag-abot sa late na prophase, atong makita nga wala na, no, completely disintegrated na ang ato ang nuclear envelope. Nucleolus is still there, and then ang ato ang centrioles are slowly moving to its opposite poles para later on mabira niya sa tama nga direction ang ato ang mga chromosomes. Now, let's proceed with the second phase, which we call the metaphase. In the metaphase, ang pinaka-distinct ani nga characteristic, no, is
maglinya. Your chromosomes, or sister chromatids rather, your sister chromatids are going to line up at the center. And this center or region right here is what we call the metaphase plate. Dili po sa actual, no? Same as the plant cell. So, ang ato makitaan, ang ato ang duha ka centrioles na siya sa ato ang opposite poles, and then ang ato ang asters are fully formed, and ang ato ang spindle fibers, no, okay, naka-attach na siya sa ato ang centromere, which will aid in our cell division later in our anaphase. Ang distinct characteristics sa anaphase is nabulag na gyud ang ato ang mga sister chromatids. So, upat gihapon siya. Okay? And then, nagsugod-sugod na og ka-form ang ato ang cleavage furrow diri na part. Nakita nimo na naka-opposite sides na diri ang ato ang padulong na sa opposite poles ang ato ang chromosomes. Then, in our telophase, in the last part, mas na gyud, prominent na gyud ang atong cleavage furrow, and then nagsugod na the nuclear envelope is starting to reform, as well as on the daughter cell, and then our spindle fibers are slowly disintegrating as well, and nag-reform na ang ato ang chromosomes. So kani siya ato ang cleavage furrow. For animal cells, we have this part which we call the cytokinesis, wherein your cytoplasm ug ang ato ang plasma membrane kay ma-completely gid siya nga matunga, no? Ang tawag ana ay cytokinesis. Ang sa plant cell, since dili siya mobile, unlike your animal cell, imbes nga mag-form ang cleavage furrow is naga-form ang cell plate. So kaning cell plate na ma-form diri mo na siya ang mahimong division sa imuhang duha ka plant cells. Later on, pag mag-mature na ni siya, mahimo na ni siyang bag-o nga cell wall. Then, mo ni siya ang example ganin sa cleavage furrow sa ato ang dividing na animal cells. So, mo ni siya ang may tabo, and then you have two daughter cells after. Mo pud ni siya ang may dagway sa cell plate. So, hinahinay di ba nga reform ang imong cell plate, then you have the more prominent na cell plate, and after that this cell plate will become now your new cell wall, and you have two daughter cells sa iyahang opposite na sides.